Score! 17. Rebound by Mandili. Ipasa sa gawas. Hindi na ulo si Sir Tudek. Wala. Nakuha nga pa ni Sir Tudek. So Mandili. Mandili rin sa Diyos. Itataka. Wala. Rebound by Sir Talyano. Wala. Sir Tudek. Okay. Last. 14 seconds. Isat na. Tupo. Pinilas niya po. Turn around the ball. Wow. Nakuha ni Mandili. So Sir Tudek. Tira ng dos. Niluwa ang mula. Rebound by Sir Talyano. Mandili nagmamadali. Tira ang dos. Airborne. Rebound by Venderas. Venderas now wala. Nakuha ni Sir Zonrex. 1 point. Mandili. Libre. Tira. Wala. Mendoza. To Venderas. Tira dos. Rebound by Mendoza. Time. Last 3 minutes and 9 seconds. 9, 8, 7, 6. 1 point. Six, 5, 1 point. Palianan ni Mandili. Tumira ng dos. Lugod. Mandili yapon. Jump or... Venderas, sabi ka nagitas. Joseph Sunrex, wala. Rebound by Sir Tudek. Lakas by Mendoza. Libre. Sir Talyano. Wow, what a jump shot. Mandili, nitira ang dos. Sulod. Mendoza, libre. Nitira. Wala. Last 39 seconds. Mandili, libre. Wala. Rebound by Mendoza. To Venderas. Nagpamadali. 1,000 lira. Kapit na sulod. Nakuha ni Mandili. Sa gawas. Nitira ang dos. 1,000 lira. Wala niya ako. Nakuha ni Mendoza. Ipasa sa iyang kauban pero ayaw sakdaw. Pass po. Sir Sonrex. Hey, nitira kayo ngayon. Wow, what a shot. Mandili. Libre. Okay. Lugod. Last 11 seconds. Last 9, 8. Sir Tudek, last 5 seconds. 4, 3, 2, 1.